बांग्लादेशी केवल भारत नहांते ना ओडिशार नुह सारा भारत वर्ष बर्तमान अच्छा बांग्लादेश रे हिंदू जी अच्छा तार चारिगुणा भारत बर्तमान बांग्लादेशी अच्छा तेणु बर्तमान ओडिशा रे एभली परिस्थिति बांग्लादेशी कर संपूर्ण गोटे जिले में गोटे अंचल को बांग्लादेशी बाड़ी बस भुवनेश्वर में जदि गोटे मध्य निर्वाचन मंडल में 5000 ताले सारा भुवनेश्वर आ भुवनेश्वर आखपाख अंचल में केते बांग्लादेश थे सारा ओडिशा कथा देखा दीदी आम ताले सर्वाधिक आम मालकानगिरी आ कोरापुट कहीं से अंचलटा एत माने गोटे अंचल सेठी जेकोसी लोक जा घर कर रहीगले भी कौन लोक एत धरपकड़ ना बांग्लादेशी ठीक जानते तेणु सेठी रोहिंग्या बांग्लादेशी सेठी प्रचुर अच्छा तेणु बर्तमान से बाहर करवा जी सहज से कष्ट कहीं ना प्रथम से जो आधार कार्ड कारण कौन इंग्रेज माने जो भारत आसिले अलैच बेपार करने ना आसिले अलैच बेपार करू करू भारत को माड़ी बसिले सेमती रोहिंग्या आउ बांग्लादेशी ओडिशा को आसती बेपार करने पलि आसती पलि आसला ये बेपार कले कौटी गोटे दुकान कले बेपार करू 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 तापरे से लोकल नेता को धरी केमती गोटे आधार कार्डटे करवा आज्ञा आम मुझे रही आधार कार्ड करू करू कहे भोटर कार्ड करवा राशन कार्ड करवा तापरे कौटी पैसा जोगाड़ कर गोटे जमी किणीदवा तापरे एटी से सेटल हो गले जे प्रथमे बांग्लादेशी माने जो माने एटी रोहिंग्या आसचंती सेमानकु आधार कार्ड ताकर केमिति हैला किए करेला आउ को अंचल हैला से अंचल नेता किए सी बर्तमान तांकु धरिबा दरकार जे आमे बर्तमान बांग्लादेशी की गोटी गोटी कर चिन्हट करने अपेक्षा तेणु आमे बर्तमान आगे आमे यही स्ट्राटेजी रे जीवा बांग्लादेशी जेटी भोट परिचय पत्र अच्छी ताले को एरिया अच्छी से एरिया कॉर्पोरेट रे किए जदि कॉर्पोरेटर नुह ताले से एरिया रे सरपंच किए विधायक किए से अंचल आगे तांकु धर कारण से अंचल से माने आधार कार्ड भोटर कार्ड तांकर राशन कार्ड हैला केमिति भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडली ताकू जदि आमे साधारण भाव देखा ताले आमे आमे 3 नंबर को आगे देखीदवा हाँ खारवेल नगर अंचल आपड़ जदि ता भितर पशिजे आपड़ भावे सी मु भुवनेश्वर नाई मु गोटे आउ गोटे देश में अच्छी सेठी एभली अवस्था से माने ना आईन कानून तांकु किछि मानिबार अच्छी ना सी लाइफ बिताऊँ से जमी लाइफटा तेणु ता भीतर तुम जा पदे कथा कहला भाया तुम दम ना भोट बैंक राजनीति आम एभली परिस्थिति को पलि आसचंती जे देश बरंग भासी जाऊ राज्य भासी जाऊ मु बंचिले चलिबो मु बंचिया दरकार कारण मु भोट पाई नेता हवा दरकार यही परिस्थिति रे खाली ओडिशा सारा नेता माने एभली अवस्था अछंती भोट बैंक राजनीति भोट पाइबा पाई जे एमाने कौ भली राज्यर क्षति करुछंती नेता माने आजिर दिन में लोक माने बुझिबा दरकार कारण बांग्लादेश जो घटना घटुची ये आमको सतर्क कराउची आगामी दिन को एभली परिस्थिति मध्य आम ओडिशा रे तैयारी हो पारे चारिआडे तैयारी हो पारे तेणु मोर कहया कथा एठी जदि आमर साधारण लोकटीए गरीब लोकटीए भूमिहीन लोक जागा पाइबा खंडे जागा संघर्ष करुची तांको जागा खंडे भुवनेश्वर मिलूनी जदि रास्ता कड़े दुकान टे करुच्ची कौन ओडिया लोकटीए ताकू हटाई दि जाउची तेबे बांग्लादेशी माने आसिकी रोहिंग्या माने आसी एठी केमिति घर करिक रहिले दुकान बजार करिक बेपार बर्तार करचंती आ पछरे लोक किए से लोक आगे दरकार जदि ओडिया लोकटी एठी दुकान करिया पई कोनोसी छकरे ताकू सुजोग नाही जदि कोनोसी भूमिहीन बासहीन लोकटी को तमे खंडे चाखेड़े जगह दे पारुना तेणु सी एते जगह कौटू आइला तांकर रहिले बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को आगे तांकू धरिया पूर्व आगे से अंचल नेता को धर भोटर परिचय पत्र हैला केमिति आधार कार्ड हैला केमिति राशन कार्ड हैला केमिति से माने बर्तमान जो कहउछन निष्पत्ति कले आमे जाकू निष्पत्ति करू से विधायक हेबे काहेकि आ पछरे षड्यंत्रकारी किए किए से चरण पट्टनायक ताकू जानिया दरकार जे माने ओडिया को पछरु छुरी पेलिया को चाहुचंती तेणु कथा एठी एते उत्कट परिस्थिति रे आमे अछंती तेणु आमे प्रथमे जानिबा को पड़िबो बांग्लादेश को को भली आउ आमर अभ्यास कौन होला आमे सब सस्ता किनिबा लोक दुआर मुहरे बांग्लादेशी आसी कहउचंती बाल्टी गोटा 50 टंका ये साबुन ना ये चामच गोटे तो 10 टंका आम मागणा जो सस्ता पाइबा दुआर मुहर नहीं जाऊँच
କାରଣ ଆମ ପାଦଟା ଚାଲିକି ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବନି। ଆମର ଯେଉଁ କୋଢ଼ିଆ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସିଏ ଆମ ପାଖରୁ ପଇସା ନେବେ, ତାପରେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଆମର 2, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ସିଏ 2 ତାଙ୍କର ହେବେ 15, ତାଙ୍କର ହେବେ 30, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିବେ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଏଇଭଳି ଉପଦ୍ରବ କରିବେ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ କେମିତି ବିରୋଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିବା। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରାଜନେତା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ SC ST OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାଇ ଦିଅ, ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଗୋଟେ ମାଇନରିଟିକୁ, ତାପରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଭୋଟ ନିଅ, ରାଜନୀତି କର। ଏ ଯେଉଁ SC ST ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଆରକ୍ଷଣ OBC ଇଏ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇକି ଭୋଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଚିବାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଇଏରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ଯାହାକୁ ଆମେ ସଲାମ ଠୋକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କେଉଁଠି ଅବହେଳିତ ହେଲେ କିଏ? ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଅବହେଳିତ ଗୋଟେ ବାହାନା। ଅବହେଳିତ କରି କିଛି ରାଜନେତା କିଛି ରାଜନୀତି ଦଳ କହିକି କେମିତି ତମ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଣାମରା କରି କେମିତି ଭୋଟ ବିଭାଜନ କରିବେ, ତମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇବେ, ଇଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଜାର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଭାରତରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଯେଉଁ ସେକୁଲାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳ, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ସେଠି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର। ସେଇମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବାଂଲାଦେଶରେ ମାଇନରିଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲାବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। କାରଣ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଇନରିଟିରେ ବାପା ସବୁ, ସେମାନେ ମାନେ ଖୁସି ହେବେନି, ମାନେ ସେମାନେ ରାଗିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ସେ ବାବଦରେ ଏମାନେ କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ବାକି ରହିଲା ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ 2024 ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସେକୁଲାର ଗୋଷ୍ଠୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାପାପ ବିପତ୍ତି କୋଟି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଇଏ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କାଳ ଘୋଟି ଆସୁଛି, ଖାଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଗଲେ ରାଜନୀତି ଇଏ ପକାଇଦେଲେ, ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ପକାଇଦେଲେ, ସିଏ ପକାଇଦେଲେ, ରାଜନେତା ମାନେ ଆର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବିଜେପି ଏଥିରେ ସବୁ କରିଦେଲା, ସବୁ କରିଦେଲା। ମାତ୍ର ବାଂଲାଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ବାହାରିବ ବି ନାହିଁ। ତା କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ, ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ମୁତା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁକୁର ମୁତି ଦେଇଛି। ସେମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେଉନାହିଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବାଂଲାଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲଗା, ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଅଲଗା, ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ବାଂଲାଦେଶର ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରମୁଖା ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଣ୍ଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରି କେମିତି ଭୋଟ ନେବେ, ଆଉ ତମେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମରିବ, ତାପରେ ସେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ସେ ସମୟ ବି ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ କହିଲି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗନ୍ତୁ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ମାଗନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଯଦି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଇଭିନ୍ କଲିକତାରେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଥାନାରେ ନେଇକି ଜିମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥାନାରେ ନେଇକି ଦେଲେ ଥାନାବାଲା ଏକଥା ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏଠି ଘର କରିକି ଦ୍ୱାର କରି ରହି ଏଠି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବିଦା କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି।